የትም ቦታ ብትሆኑ ሞት ይደርስባችኋል። የትም ቦታ ሞት ያገኘናል። የምንሞትበት ቦታ አላህ ያወቀው ያስቀመጠው ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ ቁል በላቸው አንተ ሙሐመድ ኢነል መውተ አለዚ ተፍሩነ ሚን ያ የምትሸሹት ሞት ፈኢነሁ ሙላቂኩም ያገኛችኋል። የትም ቦታ እንሂድ ቦታው የታወቀ ነው። ሞት ድንገት የሚመጣብን ሆኖ አብዛኛዎቻችን ተዘናክተናል። የሰው ልጅ በህይወቱ ውስጥ ብዙም ጉዞዎች ሊጓዝ ይችላል። ወደ ሐጅ፣ ዘመድ ጥየቃ ክፍለ ሀገር፣ ለህክምና ወደ አሜሪካ፣ ወደ ተለያየ ሀገር። አንዴ ግን አንድን ጉዞ ይጓዛል ላይመለስ። ያን ጉዞ ሞት እንለዋለን። ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ፣ ያልተዘጋጀንለት እንግዳ። ምናልባት ከቤታችን ፖርሳዎችን ሞባይል አንጠልጥለን ወጠን እኛን አንጠልጥለውን ተሸክመውን ሊመለሱ ይችላል። ሱብሃንአላህ ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ ነው። ልብሶቻችንን ለብሰን ወጠን ምናልባት ጀናዛ የሚያጥብሰው ሊያወልቀው ይችላል። አብዛኞቻችን ከዚህ ጉዞ ተዘናግተናል። እስኪ እኔንም እናንተንም ይሄን እንግዳ እንድንጠባበቀው ላስታውስ ነው የዛሬው ፕሮግራም ዓላማ ኢንሻአላህ። አላህ አስአሉ ተይሲራ ወተውፊቅ ወልኢኽላስ። ሞት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃዱ ከሆነ 4-5 ነጥቦችን እንዳሳለን። አንደኛ ማ هو الموت ሞት ምንድነው? ምንነቱ ምንድነው? በአላህ ፈቃድ እንዳሳለን። ሁለተኛ ሐቂቀቱ ዱንያ ሞትን ጋርዳን ያለችው እቺ የሚሞትን ሰው እኮ 3 ነገር ይከተለዋል። ንብረቱ፣ ቤተሰቦቹና ስራው። ሁለቱ ይመለሳሉ፣ ስራው ብቻ ይቀራል። ሁሉንም ነገር ጥለን እንመለሳለን። እንግዲህ ከዱንያ ከናታችን ማዕዘን ወደ ዱንያ ወጣን፣ ከዱንያ ወደ ቀብር። እንዲህ ነው የምንጓጓዘው። ሁሉም ይሞታል፣ ትልቁም ትንሹ፣ ሀብታሙም ደሃውን። ፈተአኸ ቢያ ነፍሱ ነፍስ ስንቅን ያሺ። አሟሟታችንም እንደ ዝግጅታችን ነው። ሰውየው በተዘጋጀለት መልኩ ነው የሚወስደው። ተግባባን? ዝግጅት ካለ አሟሟትህም እንደዛው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን እውነታ ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ያስታውሰናል። إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا النزا جيتاتشن ربنا الله جيتاتشن الله نو بلو توحيداتشون كشركة صدتو كقبر أملكوا صدتو قتلوا ثم استقاموا قتلوا كزام بحالا تتنزل عليهم الملائكة ملائكان ودنسو يوردالو ملائكوችን ያያቸዋል ሙእሚኖች ሊሞቱ ሲሉ አላ ተኻፉ አትፍሩ ወደ መተዱበት ሀገር ወላ ተሕዘኑ ጥላችሁት ድም በመተዱት ንብረት በልጆች አትክዙ ወአብሽሩ አብሽሩ بالجنة التي كنتم توعدون ስትቀጠሯት በነበረችው ጀነት አብሽሩ ይባላሉ። نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة እኛኮ በዱንያም በአኺራም የናንተ ደጋፊዎች ጓደኞች ነን ይሏቸዋል። እነማን ነው የሚሏቸው? መላእክቶች ናቸው። አላህ እነዚህን ከሚያዩ አላህ አድርገን። አላህ ከነዚህ ሰዎች አድርገን። አሚን اللهم آمين. وأحبب من شئت يفلك كون ودد أنت محمد فإنك مفارقه تلعيه ولا لجوجهن ودد بالبيتكن مدد እናትህን ሙደድ ጓደኞችህን ሙደድ ትነጣጣላቸዋለህ። حديث رواه حاكم وصححه موت ከመጣ ምትወደው ዘመድ አድነህም ጓደኛ አድነህም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሁነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል። كلا إذا
بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا يسولج كتفاتو يكلكل إذا بلغت التراقي روحكو قرورو لي بدرسش جزي وقيل من راق ما النوم يعدنو هنسو يبالال من الذي يسترقيه ومن الذي يداويه ما النوم يعدنو يتهلو كتر ما النوم يعشلو يبالال نقرقن في السامري درسال وظن أنه الفراق يهمقن لسب دنيا اللي لكات عنده هنا ارقطنيا هنا والتفت الساق بالساق بات كبات قا تدربا تتأفرج تاسرج إلى ربك يومئذ المساق يعني قزو ودى الله سبحانه وتعالى من ميادنه اللم موت كمتا يوسدهال دكتور عدنه الدنيا دار الغرور إيش الدنيا يشنقلا أقرنات يقول العلماء اعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر الدنيا يما لفيا يمشقا قراد الدينات أخرى يما رفيا أقرنو كما لفياو لما رفياو يا زلت وخذ مما مرك لما قرك يا زلت كدلديو لمن وراو أقر يا زلت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من إلى سيدنا علي اعمل لدنياك لدنيا سرى بقدر بقائك فيها الصوص مثنورون يهل واعمل لآخرتك لآخرة دقمو سرى بقدر بقائك فيها بمثنور بتهل الدنيا سنتعمتنا سلسا سبع متو آخرة السا لزل ألم تنور الله خالدين فيها أبدا لزل ألمنا أخيرا بمليين يكترم بتريلين يكترم أخيرا زل ألماوينو لا ألاف يوأجر من ستو تكرتنا لزل ألماو أجر من ستو تكرت لله يقبال عند سودا سيدنا علي متانا من على تشو بيت قستونو الدنيا فكرة بتعمي وطر وقل سبنو متانا من على تشو يا إمام لقد اشتريت دارا أرجوك أن تكتب لعقد شرائها بيدك يا إمام أنا كان بيت قزاو يتشاشات نبتن ول بجه اندز فلني فلق على علاتشو سيدنا علي سملكتت فقد تربعت الدنيا على سويداء قلبي دنيا وسطم ولتو تملكته ليقسطوت اندي سيلو جمرو بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكان الغافلين إيه موت كم يموت كونسو عندن بيت قسطوال يقزاو بيت دقمو كزنجيوچو مندر كونجلنيوቹ سفر ነው የገዛው لها 4 حدود አራት አዋሳኝ ያለው ይሄ ቤት الحد الاول ينتهي الى الموت የመጀመሪያው አዋሳኝ ሞት ነው والثاني الى القبر ሁለተኛው አዋሳኙ ቀብር ነው والثالث حساب ሶስተኛው ሒሳብ ነው በገዛው ነገር ይጠየቃል والرابع ينتهي اما الى الجنه واما الى النار አራተኛው ወይ ጀሃነም ወይ ጀነት ነው ይሰው ደነገጠ من ليلوت እንደፈለገ ገባው ለካ ዱንያ እንዳፈቀረ ተሰማው ማልቀስ ጀመረ ያ ኢማም ይሄን ቤት ሶደቃ ስጦታ አላቸው كزام سيدنا علي أسكتلو إتشن سنن قطروا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها والموت لا شك يفنينا ويفنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت نفسك كالدنيا ችግር ታለቅሳለች በርግጥ እሷ ግን ታቃለች الدنيا متى እንደሆነ ሰላም የሚያደርጋት لا دار للمرء بعد الموت يسكنها لاند ሰው ከሞት በኋላ የሚያርፍበት ቤት የለውም إلا التي كان قبل الموت يبنيها كموت بفيت يجنباو بيهون انجي فإن بناها بخير طاب مسكنه بملكام كسروا من يعمر بيت وإن بناها بشر خاب بانيها بوانجل سرطوت كهنما
من የሚያስከፋ ቤት لا تركنن الى الدنيا وزخرفها ወደ الدنيا ወደ ብልጭልጯ በጣም አትውደቅ ዱንያን ስራ በፍቅሯ ግን አትጠመቅ والموت لا شك يفنينا ويفنيها ሞት እኛንም ያዝነው ንብረት ዱንያንም ያጠፋዋል ሲሉ ገሰጡት ሞትን እኮ በጣም የሚያስታውስ ሰው በሶስት ነገር ልቅና ያገኛል ይላሉ አንደኛ تعجيل التوبه ቶሎ ይቶብታል ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ ነገ አይልም وقناعه القلب የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጠዋል قناعه القلب ውስጡ ይብቃቃል የሆነ ብር አለው ይሄ ለዛሬ ያሳድረዋል ውስጡ ይብቃቃል ونشاط العباده በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሺጥ ይሆናል አክቲቭ ይሆናል ዒባዳ ላይ ማሻአላህ አክቲቭ ነው ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው ቁርአን ሲቀራ ሲሰግድ ማሻአላህ እጅግ በጣም ደስ ብሎት እንደሚሞት ነው የሚያስበው ومن نسي الموت እንደኛ ደግሞ ከሆነ ሞትን ከረሳ عوقب بثلاثه اشياء በሶስት ነገር ማዕቀብ ይጣልበታል አንደኛ ተስዊፍ التوبه ተውበትን ለነገ ይላል ያዘገያል ሂጃብ ማደርገው ትዳር ስዝ ነው ከሪባ ማቆመው ህንጻዬን ገንብቼ ስጨርስ ነው ሁሉም ነገ ነው ትዳር ሳገባ ወንጀል ርቃለሁ ከመጠጥ ሲጋራ አቆማለሁ ጫት አቆማለሁ ተስዊፍ التوبه ተውበትን ነገ ይላል ምን ነው ሞትን ስለረሳ ነው ነገ ኖራለሁ ሚል ፊሊንግ ውስጡ ስላለው ነው وترك الرضا بالكفاف بتنش نجر مبقاقاتم አይሳካለትም والتكاسل في العباده بعبادهم لي سنف ይሆናል የተሰላቸ ይሆናል አንተ ነገ እንደምትሞት አስበህ እስኪ ሶላት ውስጥ ግባ በስርዓት ነው መስገደው ሞትን በብዛት ልናወሳው ይገባል ይሄን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የተቀበሉት አንድ ሷሊህ ደግ ሰው ሱብሃንአላህ ይሳቸው ስራ ቤታቸው ውስጥ አንድ ጉድጓድ ቆፍረው ነበር የቀብር ጉድጓድ ምን ይላሉ ውስጤ ዱንያ ፍቅር ሲገባ የልብ መድረቅ ሲሰማኝ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁ አሉ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ሲገቡና እንደ ለህድ ከላይ ይከድኑታል ከሸፈኑት በኋላ ውስጡ ነው ረቢ ርጅዑን ጌታዬ መልሰኝ ይሄን ነገር አላደርግም ወደ ዱንያ ድል ስጠኝ እያሉ ይጮሃሉ አሁንም አላህ እንደማይፈቅድላቸው ያደረጉ ላ ተመለስም ለራሳቸው መልስ ይሰጣሉ መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ አሁን እድል አንድ ተሰጥቷል ውጣ ይላሉ አሁን ራሳቸው ከፈት አድርገው ቀብራቸውን አልহামዱሊላህ ተጨማሪ እድል የሰጠህ ጌታ አስተካክላለሁ ሲሉ ከቀብራቸው ውስጥ ይወጣሉ ያ አላህ ዝግጅት ራሳቸው ቤታቸው ውስጥ ቀብር ቆፍረው ከሞት السابوت لمراقنو فجاء احد الصحابه فقال يا رسول الله عند صحابه متانا يا الله ملكتنيا لاچو اي المؤمنين افضل يتنياو مؤمن نو بلاچ لاچو قال احسنكم خلقا سنه مغبارو يا مارو نو قالوت قال اي المؤمنين اكيس ارادا بلط ميبالوسا يتنياو نو አላቸው ማን ይሆን አራዳው فقال نبياتችን ምን አሉ اكثرهم للموت ذكرى واكثرهم له استعدادا قبل ان ينزل به موتن በጣም ያስታውሰው ነው አራዳ ማለት ለሞት ከመምጣቱ በፊት የተዘጋጀው ነው አሉ ከዛማ ያይዘው ምን አሉ اولئك الاكياس እነዚህ ናቸው አራዶች ብልጦች ማለት ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره بالدنيا باخره ملكنا ሁለት ሀገር ያተረፉት እነህ ናቸው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱና አሊ የሳቸው ታላቅ ደረሳ ይሄን የነብዩ መልእክ ተቀብሎ ራሱን ሁሉ የሚገስጥ ነበር አንድ ሰሃባ ምን ይላል ሰይድና አሊ አሚሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖቹ አስተዳዳሪ ሆነው ይያለ የዓለምን 1/3 ያስተዳደሩ ዱንያ በቁጥጥራቸው ስር ሆና አልሸነገለቻቸውም ብቅ ብዬ ተመለከትኩት ይላል ጺሞቹን ይዞ እያለቀሰ ዱንያን ያናግራል فيبكي يالقسل اليك عني يا دنيا انت دنيا كني راكلኝ غري غيري ليلاون شنقي قد طلقتك 3 لا رجعة فيها بسوست فتششالو لا الملسش
عمرك قصير يدمش ماطر وعيشك حقير ينورش مانس ومتاعك قليل يمتاكمياش مانس قالوا سيدنا علي آهن من قلة الزاد أبيت يسنك إيمانس وبعد السفر يسفروا دقمو مراك مهدبت كوزو بكبر أقوارجي بسيرات أرقي سنت قوزو اللبن ووحشة الطريق يمنقدو ماسفرات هلو من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يهب جنتي تمسكر اللت أمير المؤمنين اندي سنك إلن يمينال إن يسا تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي تزود للذي لا بد منه قروت لممتعتو قروت للو موت تزجاجلت فإن الموت ميقات العباد موتكو يباروج قطرونو لفطران يسد قطرونو كل مزيك قطرو ليغنيال أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي يسوج ጓደኛ መሆን ትፈልጋለህ እንዴ እነሱ ስንቅ ይዘው አንተ ሳትዝ ስንቅ ያዝ ስንቅ ናዝ الله مين ونتاس يسرقت لمن على وتزودوا تسنقوا سنق يازو فإن خير الزاد التقوى كسنقوچ ሁላ በላጩ ምንድነው አላህን መፍራት ነው ካሁኑ ስንቅ ያዝ ካሁኑ ተውበት እናድርግ ካለን ንብረት እናካፈል وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت እናንተ ከሰጠናችሁ ሲሳይ አንዳችሁ ሞት ከመምጣታችሁ በፊት ለግሱ ድንገት ሞት ሲመጣበት ሳይሰጥ ምን ይላል فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب ምን ሊል ነው ጌታዬ من نو تكيت يدمي كفل بسته نورو فأصدق وأكون من الصالحين كدقاقوش هون نبر نبرتين أكافن نبر ملكا مسرا نبر إلال الله قمل سنسته ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ملسو هنو نفس يدمي وكل الكمتا من ميهال أتزقيم كاهونو ستو كاهونو طبتو إلنا الله كاهونو سنكازو كهونو تزجاجو يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك خطب جليل فتأهب يا نفس لا يلعبن بك أمل طويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل هلوم موتال تلكم تنشم حبتامم دهاون فتأخب يا نفس سنكن ياشي أما ماتاتشنم اند زግጅታችን ነው ሰውየው በተዘጋጀለት መልኩ ነው የሚወስደው ተግባባን ዝግጅት ካለ አማማተህም እንደዛው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ወነታ ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ያስታውሰናል إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا النزا جيتاتشن ربنا الله جيتاتشن الله نوبلو توحيداتشون كشركات صدتو كقبر أملكوا صدتو قتلوا ثم استقاموا قتلوا كزامبوهالا تتنزل عليهم الملائكة ملائكان ودنسو يوردالو ملائكة وچين يايوچوال مؤمنوش لموتو سيلو ألا تخافوا أتفروا ودمتدوبت هاجر ولا تحزنوا ጥላችሁት ድም በመተዱት ንብረት በልጆች አትክዙ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
ስትቀጠሯት በነበረችው ጀነት አብሽሩ ይባላሉ። نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة እኛኮ በዱንያም በአኺራም የናንተ ደጋፊዎች ጓደኞች ነን ይሏቸዋል። እነማን ነው የሚሏቸው? መላእክቶች ናቸው። አላህ እነዚህን ከሚያዩ አላህ አድርገን። አላህ ከነዚህ ሰዎች አድርገን። አሚን። ትልቁ ችግራችን እኛ ሟች እንሸኛለን፣ ወደ አላህ እንመለስም። ችግራችን እኛ ሁል ቀን ሬሳ እንሸኛለን ወደ መቃብር። ሁል ቀን ይሞትብናል ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት አባት እናት፣ እኛ ግን አንገሰጽም። ሱብሃንአላህ። ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን? ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን? ከኛ ጋር ይበላል አልነበረምን? ከኛ ጋር ይጫወት አልነበረምን? ከኛ ጋር ይጠጣ አልነበረምን? ከኛ ጋር ያሳልፍ ይቀልድ አልነበረምን? በቃች ነሽ ዱንያ፣ እቺ ነሽ ዱንያ። እንዲህ በቀላል አጠገብ የነበረ ሰው በሰዓታት ውስጥ ቢሞት ምን ይባላል? በአላህ ይሁንብህ ይባላል። እገሌን አቅርቡት፣ እገሌን ቅበሩት፣ ዶክተሩን ቅበሩት፣ ኢንጂነሩን ቅበሩት፣ ኢንቨስተሩን ቅበሩት፣ ይህን ሀብታም ቅበሩት አይባልም። የሚባለው ሬሳውን አስቀድሙት ነው። ሬሳውን አምጡት፣ ሬሳው ላይ ስገዱ፣ ሬሳውን ተከተሉት። ሁሉም ቅጽያ ተነሳ፣ ሁሉም የክብር ስም ተነሳ። የትኛው ቅጽያ ይቀራል? የትኛው ስምስ ይቀመጣል? መኪና ያለህ ከሆነ ወይ ከፊት ወይ ከኋላ ጻፍበት እንዲህ ብለህ። የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ፣ የፈለግከውን ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ። በቤትህ ውስጥ ዘውትር ስትገባ በምታየው ቦታ ላይ ጻፍ። የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ፣ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ ብለህ በሞባይልህ ላይ ማስቀመጥ። በሞባይልህ ስክሪን ላይ ሁሌ ስልክህን ስትከፍተው ታየው ዘንድ የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ፣ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ። ሞት የሩቅ ነገር ነው። ሰው መች እንደሚደርስበት አያውቅም። ለዚያ ነው መዘጋጀት ግድ የሚለው። አቡ ሐዝም አሉ በሱ ምክንያት ሞትን የምጠላበት ስራ ካለ ተወው፣ መቼም ብትሞት እንዳይጎዳ። የቀብር ሰዎች ሁኔታ ብታውቅ ኑሮ ስንት ሙታኖች ናቸው ቀብራቸው ውስጥ የሚቆጩት። ስንቶቻቸው መለስ ይጠይቃሉ ግን አይችሉም። አላህ አላለምን ግርዶች ተደረገ በእነሱና በሚፈልጉት መካከል። የህይወት ዋጋ ምንድነው? የህይወት ዋጋ ምንድነው? አላህን በመታዘዝ ላይ ካልሆነ፣ እሱን ለማግኘት መዘጋጀት ላይ ካልሆነ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሉምን? ከናንተ በላጩ ዕድሜው የረዘመና ስራው ያማረ ነው፣ ከናንተ መጥፎ ዕድሜው የረዘመና ስራው የከፋ ነው። ትንፋሽ ሊወጣና ላይመለስ ይችላል። አይንም በርግጥ ትርገበገባለች፣ ዳግም አላህ ዘንድ ካልሆነ ላትርገበገብ ትችላለች። ምን አለ ቀብር ላይ ብትቆም፣ ምን አለ ቀብር ላይ ብትቆምና እነዚያ ጓደኞችህን ብታስታውስ፣ እነዚያ ካንተ ፊት የሄዱትን ጓደኞችህን ብታስታውስ። ቀብር ውስጥ ያለው ሁኔታቸውን አስተውል። ቀብራቸው ውስጥ አካላቸው እንዴት እንደተበጣጠሰ፣ ሚስቶቻቸው እንዴት ብቻቸው እንደቀሩ፣ ልጆቻቸው ከነሱ በኋላ የቲም እንደሆኑ፣ ገንዘቦቻቸው እንደተከፋፈለ፣ መስጂድና መቀመጫቸው ከነሱ ነፃ እንደሆኑ፣ ፋናቸው እንደጠፋ አንተ እዚህ መንገድ ላይ ትሄዳለህ። ወላሂ ሩህ አትወጣም፣ ወላሂ ሩህ አትወጣም ከዱንያ ከሁለት ብስራቶች አንዱን ሳትሰማ። ወይ አብሽር በእሳት አንተ የአላህ ጠላት፣ ወይም አብሽር በጀነት አንተ የአላህ ወዳጅ። መጨረሻ እንዲያምር ጽናትን ያዝ። እሱ ታላቁ ከራማ እንደሆነ ወቅ። አደራ አደራ ነገ ማለትን ምኞት ማስረዘም። ወላሂ የእሳት ሰዎች ብዙ ለቅሶ ቆይ አደርገዋለሁ ከጅላለሁ እያሉ ነው።